Hai, selamat tahun baru saya ucapkan kepada anda dan harap korang sihat-sihat belaka. Bersama anda lagi, Nasrul, dalam channel Jebat Electronic Care. Dan hari ini kita akan bincangkan tips dan trik untuk mengurangkan penggunaan space dan juga lajukan lagi korang punya HDD dalam laptop ataupun korang punya komputer. Let's go. Kryptonite desire set my heart afire. Okey, sebelum kita hands on dekat komputer, korang mesti tertanya kenapa saya buat lagi video macam ni. Padahal video lepas saya dah terangkan pasal SSD, bukan? Okey, ada orang tanya saya, tak ada ke cara alternatif untuk lajukan dan kurang lagi space untuk kita punya HDD kan? Sebab dia orang macam terfikir-fikir, teragak-agak lagi nak beli yang mana satu. Okey, tak apa. Video ni saya akan sharekan tips dan trik untuk kurangkan space dan lajukan lagi korang punya komputer. Dan korang semua boleh buat sendiri tau benda ni kat rumah. So, follow je step-step yang saya akan tunjuk nanti. Let's go. Okay. Hai, kembali kita ke saya punya desktop ataupun my komputer. So, pertama sekali kita akan buang sampah-sampah daripada komputer ni. Nak tekan apa? Kita tekan Windows dengan R. Tekan serentak ataupun tekan Windows dah lama, so tekan R kan. Tulis TEMP. Ok, tekan ni, tekan enter. Ok, macam saya macam dah buat rutin harian lah. Kita dah delete benda ni. Kalau tidak, dia ada banyak folder tau kat sini. So select semua ataupun tekan Ctrl A, tekan delete. Lepas tu continue je, delete semua. Lepas tu dah settle, kita tekan lagi sekali Windows R. Kita buat persen TEMP depan belakang buku persen tu. Tekan OK. Ok, macam sini ada banyak folder kan? Kat sini banyak folder. Tarik semua ataupun tekan Ctrl A. Ctrl A dia akan select all lah. Okay. Dah select all, tekan delete. Okay. Macam certain tak boleh delete lah, macam ada sebab saya tengah pakai Audition untuk record saya punya suara kat sini. Saya tekan try pun tak boleh. Saya tekan skip dia. So mana yang boleh delete, dia delete lah. Yang tak boleh delete, tak apa, biar dulu. Kita refresh, pergi dekat recycle bin. Ini file tadi, kita delete. Okay, dah delete. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan pergi dekat taskbar, tekan task manager. Kat sini adalah kita punya software dan app-app yang tengah open lah. Sekarang task manager inilah benda ni, task manager. Windows Explorer sebab saya tengah buka file dan lain-lain lah. Ini browser. Lepas tu dekat sini proses program. Nampak Discord ada banyak. Tapi kalau kita delete Discord atau kita tutup Discord, dia akan padam lah semua. Contohlah macam mail, saya buka mail dekat Google Chrome ataupun browser kan. So dekat yang Windows punya mail saya tak guna, so saya akan delete je. Saya akan tutup untuk. Dan lain-lain lah mana yang tak penting. Contoh macam your phone ni saya tak pakai, saya tekan delete je ataupun tekan end task kat sini. So bila dah delete mana yang tak penting ni, kuranglah sikit komputer awak nak buat kerja. So lajulah awak ni komputer. So dekat bahagian startup ni pula ada beberapa program ataupun software ataupun file. Kat startup ni dia akan auto open waktu buka komputer. Kita on komputer, dia buka, dah tulis password apa kan, login, masuk kat desktop sini, dia akan auto open. Contoh macam Skype, Spotify, kalau kita ada lah, kita download dan lain-lain. So Skype saya jarang guna dan juga Spotify, so saya disable je. Nak enable boleh. So nanti kalau saya restart komputer, dia akan keluar lah Skype auto open. Contoh macam orang bisnes, dia akan auto open Skype sebab
dia orang buat kerja kat situ kan. Macam saya tak pakai Skype dengan Spotify, saya disable je, yang lain saya biar. Macam Cortana ni pun saya tak pakai sebenarnya, so saya disable. Okay, senang kan. Lepas tu dah settle, kita refresh. Itu tips atau trick yang kedua. Yang ketiga, kita buka my computer ataupun disk PC. Pilih je salah satu disk kat sini, right click kan, mana-mana, properties, pergi dekat tools. Pergi dekat tools, ada optimize and defragment drive, tekan optimize. Ok, dia akan keluar ni. Bila dia keluar ni, macam kalau korang tak pernah setting ataupun tak pernah optimize benda ni, dia akan tulis need optimization lah, need optimization, lebih kurang macam tu. Macam saya dah optimize, kita buka optimize. Ok, sebab saya buat auto optimize dekat mana, dekat sini, change setting, saya buat weekly, so setiap minggu dia akan auto lah optimize. So saya punya folder kat dalam disk ni semua dalam keadaan teratur, sebab setiap minggu dia akan kemas sendiri. So korang setting dia lah, so tak payahlah korang nak kena macam kena buat sendiri manual kan. Auto dah ada jalan pintas, kita guna yang mana senang. Okay, nak buat daily boleh, weekly boleh, monthly pun boleh. So setting kat sini, lepas tekan OK ataupun cancel lah, tutup. Dan ya, itulah dia 3 tips dan trick untuk lajukan korang punya komputer ataupun laptop. So bila korang nak buat ketiga-tiga tips yang saya bagi tu, maka berkuranglah kamu punya masalah lagging ataupun loading lama ataupun masalah storage yang sempit. Jadi kalau korang ada apa-apa nak tanya tentang masalah laptop ke ataupun komputer korang, komen je kat bawah ni. Dan kalau saya punya tips membantu, jangan lupa share dekat kawan-kawan korang, jiran-jiran. Alang-alang tu like dengan subscribe sekali lah. Terima kasih kerana menonton. Saya Nasrul daripada channel JEC. Kita jumpa di video akan datang.